अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। असेंबलियां टूट रही हैं, बिलावल का भड़कता बयान, पाकिस्तान के फैसले लंदन में, और गाय छत पर, और हुकूमती इत्तेहाद एक माह पहले असम्बली तहलील करने पर गौर करने लगा। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तजवीज़ दी गई कि एक माह पहले असम्बली तहलील होने से इंतखाबी मुहिम के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। इसी मामले पर ईद उल अज़हा के बाद PDM के सरबराही इजलास का इम्कान है। कौमी असेंबली एक माह पहले तहलील कर दी जाए। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 30 दिन इजाफी मिलेंगे। हुकूमती इत्तेहाद तजवीज़ पर गौर करने लगा। शहबाज शरीफ ने इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। तजवीज़ में कहा गया कि कौमी असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर 60 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे। असेंबली कबल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतखाबात 90 रोज में असेंबली तहलील करने पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। ईद उल अज़हा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन की तारीख आने से पहले ही इत्तेहादियों की एक दूसरे के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। सवाल जलसे में बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कुछ और बजट में और सामने कुछ और आया, मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से कहेंगे कि तैयारी करें। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीते हैं उसी तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो, मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में कराची में तारीख रकम करके अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। एक और लंदन प्लान बनेगा। पाकिस्तान के फैसले बरतानिया में ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते लंदन में लीगी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप और इंतखाबी हिकमत अमली से मुतालिक बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे, निगरां सेटअप कौन संभालेगा, ये फैसले इस्लामाबाद नहीं बल्कि बरतानिया में होंगे। नए लंदन प्लान की तैयारियां शुरू हो गईं। इजलास में निगरां वजीर आजम के लिए मुमकिन नामों और आइंदा आम इंतखाबात की तारीख तय होने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में आइंदा हफ्ते नून लीग का इजलास बुला लिया। इत्तेहादी सियासी जमातों के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट और उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम पर गौर किया जाएगा। जरा के मुताबिक इंतखाबात के लिए अवाम को आर्जी रिलीफ देने जैसे मंसूबों पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी और ताहयात नाअहली के खात्मे, पाकिस्तान में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। खानदानी सियासी पार्टी ने अहम ओहदे खानदान में ही तकसीम कर लिए। 30 जून तक कट्टी निकल आएगा। ताहयात नाअहलियत की तलवार पर तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराएगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के ट्वीट कहा, डॉलर नायाब, महंगाई आसमान पर, गरीब ज़मीन बोस, पकड़ धकड़, अगवा और कत्ल की खबरें हैं और वज़ीर आज़म कैरम बोर्ड खेल कर जग हसाई का सबब बन रहे हैं। कराची मेयर के इलेक्शन ने दुनिया में पाकिस्तान की जमहूरियत का पोस्टमार्टम कर दिया। लोगों को सरेआम उठाया जा रहा है। डार ने मुआशी नाकामी तस्लीम कर ली। रोजगार की तलाश में मौत मिल गई। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई।
کشتی میں 310 پاکستانیوں سمیت 750 سے زائد افراد سوار تھے۔ 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو بچا لیا گیا۔ زندہ بچانے والے شخص کا کہنا ہے کہ اٹلی اور یونان جانے کے لیے انسانی اسمگلر کو فی بندہ $4,500 دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد میں سے کسی کے زندہ بچ جانے کا امکان انتہائی کم ہے۔ اپنی سرزمین سے دور روزگار کی تلاش، بہتر مستقبل کے خواب سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی المناک حادثے کا شکار۔ کشتی میں 310 پاکستانیوں سمیت 750 سے زائد افراد سوار تھے۔ کشتی لیبیا کے قصبے تبروک سے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ بیشتر کا تعلق پاکستان، شام اور مصر سمیت دیگر ممالک سے تھا۔ امدادی کارکنوں نے 79 لاشیں نکال لی۔ 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے دو نوجوان عثمان صدیق اور عظمت خان کا تعلق گجرات سے ہے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق گجرات، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ مقصد تھا اچھے مستقبل کی تلاش۔ اٹلی اور یونان جانے کے لیے انسانی اسمگلر کو فی بندہ $4,500 دیے گئے۔ 298 پاکستانی زندہ ہیں یا نہیں، 3 روز بعد بھی کچھ واضح نہ ہو سکا۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانی نے بتایا کہ وڈ کشتی کو رسی ڈال کر بڑے جہاز نے جھٹکا مارا، جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ 2 شپ کھلوتے ہیں، کیوں نہیں نصیب کی؟ ایک کارگو شپ کو، ایک سیمن شپ کو، اسپیڈ بوٹ ڈانٹ کیوں نہ نصیب کیتا، 4 شپ کو۔ اقوام متحدہ نے واقعے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ریسکیو حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حادثہ گہرے سمندر میں ہوا ہے، مزید کسی کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یونان میں کشتی کا المناک حادثہ، سینکڑوں افراد انسانی اسمگلرز کی صفاقی کی نظر۔ پاکستانی سفارت خانے نے 310 میں سے 12 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی واقعے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ فی الحال حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یونان میں کشتی کا المناک حادثہ، سینکڑوں افراد انسانی اسمگلروں کی صفاقی کی نظر ہو گئے۔ پاکستانی سفارت خانے نے 310 میں سے 12 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی واقعے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ فی الحال حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یونان کے حکام کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لاشیں نکالی گئی ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ 12 پاکستانیوں کو سیفلی زندہ بچنے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جن کو ہم نے کنفرم کر لیا ہے، اور باقی ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 78 لاشوں کی شناخت ہو رہی ہے۔ لاشوں کی شناخت DNA سے کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ لیبیا میں پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر روانہ کرنے میں ملوث انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ FIA حکام کے مطابق ساجد محمود نامی ایجنٹ شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ اور دیگر ممالک روانہ کرنے میں ملوث ہے۔ ملزم FIA کرائم سرکل گجرات کو لیبیا واقعے کے حوالے سے درج مقدمے میں مطلوب ہے۔ ملزم کو آذربائیجان فرار ہوتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ یونان کے شہری مہاجرین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد نے کشتی حادثے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے مرنے والوں کی یاد میں شمع روشن کی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یونان کے سمندر میں کشتی کیا ڈوبی، پاکستان کے کئی گھروں میں صف ماتم بچھ گیا، لیکن 12 ایسے خوش قسمت پاکستانی تھے جو موت کے بہت قریب سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ریسکیو اداروں نے انہیں بحفاظت ساحل پر پہنچا دیا۔ ان افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ ان میں محمد عدنان بشیر کوٹلی سے، حسیب الرحمان کوٹلی سے، محمد حمزہ گجرانوالہ، عظمت خان گجرات، محمد سنی شیخوپورہ، زاہد اکبر شیخوپورہ، مہتاب علی منڈی بہاؤالدین، رانا حسین سیالکوٹ، عثمان صدیق گجرات، ذیشان سرور گجرانوالہ شامل ہیں، جبکہ عرفان احمد اور عمران آرائیں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سوران کے شہر پورٹ آف سوران میں جاری جنگ کے باعث تقریباً 30 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ پورٹ آف سوران سے جاری کردہ ویڈیو میں پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس رقم بھی ختم ہو چکی ہے، کھانے پینے کی بھی تنگی ہے۔ انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کے حکام پر عدم تعاون کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں پاکستان واپس بھیجنے کا انتظام کیا جائے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کلر کہار میں بس کو خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی، 13 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی، زخمیوں کو ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے لاہور جانے والی مسافر بس کو خوفناک حادثہ، کلر کہار سالٹ رینج پر تیز رفتاری کے باعث بس الٹ گئی، 13 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ بس میں 34 افراد سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق گاڑی کی بریک فیل ہو گئے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس قلع بازیاں کھاتے ہوئے روڈ کی دوسری جانب چلے گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طبی امداد فراہم کی اور پھنسے افراد کو نکالا۔ زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی موٹر ویز، ڈی سی چکوال، اے سی کلر کہار سمیت دیگر افسران نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی فنڈز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں منظور۔ مالی سال کے اختتام پر فنڈز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انلیپسیبل اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا، وفاقی حکومت کی جانب سے پائیدار ترقی کے اہداف پروگرام کے تحت اضلاع کو ترقیاتی فنڈز دیے جاتے ہیں۔ مالی سال کے اختتام تک استعمال نہ ہونے والے فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں۔ موجودہ مالی سال 2022-23 بھی ترقیاتی کاموں کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے اور کام شروع کروائے گئے، لیکن تاحال مکمل نہیں کیے جا سکے۔ ماضی میں ایسے کئی مثالیں موجود ہیں، لہذا ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ ڈیولپمنٹ فنڈز جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، ان کو موجودہ مالی سال کے اختتام پر PLA3 نان لیپسبل گورنمنٹ اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائے تاکہ ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے اور عوامی خزانے کو بھاری نقصان سے بچایا جا سکے۔ اب یہ شہر کراچی بھٹو کا ہے اور بھٹو کا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دعویٰ سندھ اسمبلی میں خطاب میں MQM کو نشانے پر رکھا۔ بولے MQM ایک میچور پارٹی ہے، لیکن MQM نے سنجیدہ سیاست کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ الیکشن لڑ لو، 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا، وہ مناسب نہیں تھا۔ اب یہ شہر کراچی بھٹو کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک میچور پارٹی ہے، لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ میچورٹی کا میرے خیال میں مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی الیکشن لڑ لو، بائیکاٹ نہیں کرو۔ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس شہر میں، مجھے پتہ ہے غلط ہوا اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ نے تو پھر انہی کا ساتھ دیا، مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے۔ اپنے ساری ویکنیسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں، انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی۔ پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا۔ بلاول صاحب، بے نظیر بھٹو نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، مگر آپ نے تو جمہوریت سے ہی انتقام لے لیا اور کراچی میں اسے قتل کر دیا۔ حافظ نعیم نے بلاول بھٹو کو آئینہ دکھا دیا، ٹویٹ کیا، آخر دم تک مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تحریک انصاف نے میئر کراچی کے انتخاب میں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے چیئرمین کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ 3 یوم میں محمد مبشر الحق کو جمع کرانے کی مہلت دی گئی۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ 15 جون کو دانستہ طور پر غیر حاضر رہ کر پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی۔ حلیم عادل شیخ کی جانب سے 29 چیئرمینز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے CDD بنائی، بجلی کے کارخانوں کا کریڈٹ نواز شریف اور شہباز شریف کو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں گفتگو، الزام لگایا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی۔ نفرت کی سیاست کرنے والے 9 مئی کو انجام کو پہنچے، جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے سب کو چھوڑا۔ 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے، دہشت گردی کے اوپر ایسا قابو پایا گیا، ایک فورس CTD بنائی گئی۔ وہ کارخانے جس کے متعلق وہ کارخانے بنانے والے اور چائنا یہ کہتے تھے کہ جی یہ کارخانہ جو ہے یہ ہم اپنے ملک میں بھی لگائیں تو 5 سال میں لگتا ہے، یہ کیا کریڈٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو نہیں جاتا۔ پاکستان مسلم
लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई। 2014 में शुरू किया गया धरने से जो हुकूमत जो है वो नफरत की सियासत की बुनियाद के ऊपर बरसे इक़्तिदार आई, जो बिल आखिर 9 मई को अपने अंजाम को पहुंचे, जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे सब ने आज छोड़ दिया। ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं, किसी वाक़े और तोड़फोड़ में मुलव्विस था और ना हूँ। पीटे रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हुई और मुल्तान में मुकदमा दर्ज किए गए। मैंने उन FIRs का मुताला किया है, मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं, ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। इन्होंने मुझ पर ये FIRs काटी। मैं इस्लामाबाद में हूँ, 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। बैसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रही, कंपनी ने शेयर बेचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन के बैंकों को अदायगी में कोई जुर्माना नहीं करना पड़ेगा। शेल अपना जो बिजनेस है वो बंद नहीं कर रहा पाकिस्तान। शेल अपने शेयर्स और इन्वेस्टमेंट एक और दूसरे सरमायाकार को जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है उनको बेच रहा है। हमने फिर चाइनीज दोनों बैंक्स के साथ राब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफर किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो है बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। वो भी हमने दोनों बैंकों के साथ ये तय हुआ कि हम कोई अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे। सारी नेगोशिएशन भी की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसेस काफी टाइम लेता है कई दफा, तो वो हो चुकी है। तो इसलिए ये भी रकम जो है ये पाकिस्तान को वापस अगले 3-4 रोज में $300 मिलियन में वापस आ जाएगा। यहाँ पर आम खबर से आपको आगाह करें कि यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, खुई रटा पुलिस इन एक्शन, इंसानी स्मगलर्स एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। 9 एजेंट्स गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त खुई रटा पुलिस जो है वो इन एक्शन है। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसे से मुतालिक इंसानी स्मगलर्स एजेंट्स माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। 9 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है यूनान में कश्ती हादसे से मुतालिक, उसमें अब पाकिस्तान में FIA खासा मुतहरिक नज़र आ रहा है। साथ ही साथ खुई रटा पुलिस भी इन एक्शन है कि 9 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। खुई रटा पुलिस इन एक्शन है इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ और 9 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4,500 रुपये एजेंट्स को देकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की पादाश में मुतादिद अफराद आज समंदर में डूब गए। लाहौर में डकैती की लर्जा खेज वारदात, 6 डाकू ने मांगा मंडी में घर पर धावा बोल दिया। मज़ाहमत पर बाप कत्ल, बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। लाहौर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर बाप कत्ल, बेटा शदीद जख्मी हो गया। मांगा मंडी में 6 डाकू वकील हबीब नामी शख्स के घर में दाखिल हुए। घर में लूटमार की कोशिश की तो घर का मालिक आड़े आ गया। मज़ाहमत करने पर बेरहम डाकू ने वकील हबीब और उनके साहबजादे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बाप को कत्ल जबकि बेटे मुख्तार अहमद को शदीद जख्मी कर दिया। सानू नहीं पता लगा केड़े वाले अंदर बड़े, पता तो लगा जो ना गोलियां चला दी ने। 6-7 आदमी हमारे घर में है, बाकी सारे बाहर थे। उन्होंने सारा अंदर से तसल्ली से सारा कुछ ले लिया। जाते वक्त मेरे भाई को और मेरे पापा को गोलियां मारी। हस्बे रिवायत पुलिस ताखिर से पहुंची, जिसके बाइस डाकू फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि डाकू की शनाख्त और तलाश का अमल शुरू कर दिया है। लाहौर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, करोड़ों रुपए मालियत की 2,500 ग्राम चर्स और 50,000 ग्राम अफ्यून बरामद। लाहौर में फार्मेसिस्ट पर वारदातें करने वाला ग्रोह सरगर्म। समनाबाद के इलाके में डाकू ने दिन दिहाड़े फार्मेसी लूट ली। लाहौर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, CIA मॉडल टाउन पुलिस ने खवातीन समेत मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में इमरान ताहिर, आसिफ अली, साजिदा बीबी और राबिया बीबी शामिल हैं। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 2,500 ग्राम चर्स और 50,000 ग्राम अफ्यूम बरामद कर ली।
लाहौर में फार्मेसीज पर वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म, पुलिस पकड़ने में नाकाम। गिरोह दौरान वारदात नकदी के साथ साथ महंगी अद्वियात भी ले जाता था। समनाबाद के इलाके में डाकू ने दिन दिहाड़े फार्मेसी लूट ली। बोल न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। थाना समनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर फुटेज के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर मैदान पर बरस पड़ी। हांगकांग इमर्जिंग विमेन एशिया कप में भारत के साथ मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब्रे रहमत पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के लिए रहमत बन गई। हांगकांग इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप में भारत के साथ मैच बारिश की नजर हो गया। बारिश के बायस दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट्स मिले, जिसके बाद भारत ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स पीर के रोज खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान इमर्जिंग का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के 2-2 मैच बारिश की वजह से मंसूख हो चुके हैं। ग्रुप में पाकिस्तान ने नेपाल की टीम को 9 रन से शिकस्त दी थी। अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया की काविशों से सिंध में हालिया समुद्री तूफान के बायस बेघर होने वाले अफराद की अपने घरों को वापसी। हर खानदान की रजिस्ट्रेशन के बाद हर खानदान के सरबराह को राशन टोकन भी दिए गए। जिला सजावल से 2375 अफराद को मुंतकिल किया गया। 32 गाड़ियां भी फ्राहम की गई। शाहबंदर और बदीन से भी हजारों बेघर अफराद की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में 5 मंजिला इमारत में कुर्बानी के जानवर पाले गए। सुन्नत इब्राहिमी के लिए साल भर पाले गए जानवर को क्रेन से नीचे उतारा जाएगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बा में 11 दिन बाकी रह गए। हर तरफ जानवरों की गहमा गहमी है। आपने मवेशी मंडियों में तो जानवर देखे होंगे, पर हम आपको नाज़िमाबाद के रिहायशी से मिलवाएंगे जिनकी 5 मंजिला इमारत है। उसके ऊपर ये हर साल जानवर पालते हैं, पूरे साल जानवरों को पालते हैं, उनकी खिलाई पिलाई करते हैं। उसके बाद ईद कुर्बा में जब 10 दिन बाकी रह जाते हैं तो क्रेन की मदद से वो जानवरों को नीचे उतारते हैं। अच्छा बताइएगा, ये जानवर आप कितने साल से पाल रहे हैं और पूरे साल इनकी कैसे आप खिदमत करते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 साल से मैं इसी तरह पाल रहा हूँ और उनकी बहुत अच्छी खिदमत करता हूँ, और यानी कि अपने औलाद से ज़्यादा इसकी उसको मेहनत करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। नए बंदे को तो मारते हैं मेरे, मैं अंदर घुस जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। ये थोड़ी परेशानी तो होती है, मगर वो मैनेज करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह 10 दिन पहले इतवार को कल यानी कि इसको उतारेंगे क्रेन के ज़रिए। जी बिल्कुल, आपने देखा नाज़िमाबाद के रिहायशी एजाज मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया कि ईद कुर्बा में जब 10 दिन बाकी रह जाते हैं तो क्रेन की मदद से इन जानवरों को आगाह कर रहे थे। AIG के बयान पर कमेडियन वली शेख का वीडियो पैगाम कुरान पाक हाथ में थाम कर वली शेख बोले, कई दिनों से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हल्फन कहता हूँ, मेरे साथ 4 जून को डकैती हुई। नॉर्दर्न बाईपास पर शाम 4 से 5 के दरमियान मुझ पर डाकू सब कुछ लूट कर ले गया। कुरान शरीफ लेके मैं कह रहा हूँ कि 4 तारीख बरोज इतवार शाम 5 से 5:30 के दरमियान में नादरन बाईपास पर मुझे लूटा गया है, मुझसे सब कुछ छीना गया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे इसलिए कि मैंने इन 4 करोड़ कराची वालों के लिए आवाज उठाई। उन्हें मैंने बोला मंडी पे ये हालात है, ये मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।